জীবন জীবন রানী ভাই তু কেতବେଳେ ଆସିଲୁ ଘର ଭିତରେ কোন ଯାଇ ବାହାରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ জীবন ভাই কোন ঘরে নাহাନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି আরে অসুবিধা কোন কলেজের টকা যথা শীঘ্র ডিপোজিট পাই ভাইকু বার বার খবর করে সারিনি অথচ এ পর্যন্ত ভাইকর কোনসি উত্তর পাই পারলেনি ভাই ହୁଏତ ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରି ନଥିବେ ତା ଛଡା ତୁ ତ ଆମ ଅଭାବ ସଂସାର କଥା ଜାଣିଛୁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ କହୁଛି ଭାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତ କଲେଜରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ কেবে করিবে তোরা খাই সারা পরে ଭାଇ ତୁ ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କଣ ଚଳିବ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରେନ ଟ୍ୟୁମର ସେ ରୁଗୀଣା ଅବସ୍ଥାରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ତତେ ପାଠ ପଢେଇ ଡକ୍ଟର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ତୁ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆରେ ଆଜି ତୁ ବଡ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ପିଲାଦିନର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କେମିତି ବାପା ମା ଦୁହେଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଜଣକୁ କେବେ ବାପା ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲେଇବାର ଅବହେଳା କରିବାର ଦେଖିଛୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରକୁ ଖାତିର ନ କରି ଏଠି ସେଠି ମୂଲ ଲାଗି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ 3 ଯାକ ମୁହଁରେ କେବେ ଆହାର ଦେବାର ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ଏଇ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଭାଇ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏ 2 ମାସ ଭିତରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ନ ହୁଏ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି আরে তুমি মানে জমা ব্যস্ত হো না তা ভিতরে মু ডাক্তার চাকরি পাই সারিদেবি ভাইক অপারেশন মু নিজে করিদেবি ভগবান করন্তু তম তুণ্ড সুতুণ্ড হু রহন তম ভাই তমরি হাତରେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ কিন্তু মতে লাগুছি মোর সে স্বপ্ন অধারে হি রহিଯିବ মু ভাবুছি মো পাঠ পড়া বেটারু বন্ধ হইଯିବ আরে কে কইলে তম পাঠ পড়া বন্ধ ହେଇଯିବ তমକୁ পাঠ পড়ি ডাক্তার କରିବା ପାଇଁ তম ভাই পরা তাଙ୍କ জীবনକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି আরে কেমিতি পাঠ পড়িবি কেমিতি ডাক্তার হবি কলেজ ফিস 70,000 হস্টেল ফিস 1.5 লক্ষ টঙ্কা বাকি আর হস্টেল ইনচার্জ টম্পা ন পাইলে মতে কলেজরু বাহার করদেবে চেতাবনী পরিস্থিতিরে মু কোন করিবি ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାଟା ଛାତିରେ ନେଇକି ଯିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ ହବ ବୋଲି ମାଲିକକୁ ବହୁତ ଦିନ ଉଡାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ କଣେଇଥିଲି ଏ ଟଙ୍କାଟା ତୁ ନେଇ ଯା ତୁ ତ 2 ମାସ ପରେ ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଫେରିବୁ ସେତେବେଳେ তো হাତରେ তু মতে অপারেশন করিবু কিন্তু ভাই তুমি রাতি অধরে মুন্ডকু ধরে যে যন্ত্রণা অনুভব করছ অপারেশনটা হবা আগ দরকার এ পাগলা আজি মো মুন্ড অপারেশন হলা 2 মাস পর ହେବ কিন্তু মো ভাইর ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেলে সে সারা জীবন বেকার হয়ে যাব মুন্ডর যন্ত্রণা সহি জীবনে জীবন
কিন্তু ମୋ ଭାଇର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ସହି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବ। କାମ କଲେ ତ ଆମ ରୋହନକୁ ପାଠ ପଢେଇବ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଦିଟା ଆହାର ଦବ। ହେଲେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେହରେ ସହି ତୁମେ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଖଟିବ? ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 2ଟା ମାସ କୁଆଡେ ବିତିଯିବ। ମୋ ରୋହନଟା ନିଜେ ତା ହାତରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅପରେସନ କରିବ। ଏ ରୋହନ ତୁ ମୋ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା। ତୁ କେବଳ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ତମ ଖୁସି ପାଇ ତମ ଖୁସି ପାଇ ଜୀବନ ଦେବି। ଭାଇ ଭାଉଜ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ଭାଇ ଭାଇ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଆସିଗଲା ତମେ ପଢୁଆ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ କଣ ତୋ ଭଳି ହେଇଛି? 4-4 ଥର ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହେଇ ଘରେ ବସିଛି। ମୂର୍ଖ ପୁଣି ମତେ କହିବ। ତୁ ତ ନହେଲେ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ଯାଉ ଜାନୁ କି? କପି କରି କରି 10 ଯାଉଥିଲ ତ ଏଇନେ ଫୁଟାଣି ବାହାରୁଛି ଫୁଟାଣି। ଭାଇ ଭାଉଜ ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି ମତେ ଚିଡଉଛି। ଜୀବନ ମୁଁ ଯା ଦେଖୁଛି ଏ ରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନଟିଏ ନ ଲାଗିଲେ ତମ ଭାତ କଣ ହଜମ ହଉନି। ଏପିଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଭାଇ ଏ ଜୀବନରେ ବାପା ମାଙ୍କ ତାଗିଦ ପାଇବା ବୟସରେ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଛେ। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି ଯେ ତମେ ହେଉଛ ଆମ ବାପା। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ଭିତରି ପ୍ରୀତି ମାପଲେ ପ୍ରିୟତେ ସର୍ବଦେବତା। ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମା। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି हमारी दुख ऋणा सुनी। ଆଉ ତମେ ଦି ଜଣ ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଖରା ପାଖରେ ଯେମିତି ଛାଇ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଭାଇ। ଖରା ପାଖରେ ଅଛି ଛାଇ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଭାଇ।
मुंड ऑपरेशन हबो केमिति सब बेले खाली भाई मानको कथा चिंता कर अरे बाबा निज कथा तो थोड़े भाबो आज तमर जदि सतरे सतरे किछि हे जाय ताले ताले मो अवस्था कोन हबो कहलो ए जमुना अरे मु कोन एते शीघ्र छड़ी तुमको चली जाउची तमे मोर जेउ भले सेवा करूच जम मो पाख मारिया को 10 थर चिंता करिवो आउ तमे तो ए कली जुगरे आउ एक सत्य अनुसया एते सब कथा कहि मते बोलेबा को जमा चेष्टा करो अरे केही न चलले भी मु ठीक चलेछि तमे केते कष्ट अनुभव करूछ सत कहूछि मु तमरे कष्ट जंत्रणा देखे मो जमा सही पार मु जति सही पारुनी तमे काहे कि सही पारुछ ए जमुना पापा मातु एक्सीडेंट चली गला परे ताको सब कुछ मु सपोर्ट करी ए पिला तीनटा कमिटी मଣିଷ करी केबे भी बापा माँ को शून्यता को अनुभव करिया को देबिनी मोला बापा माँ देइतिबा प्रतिश्रुति की केमिति मु भूली जीवी हेले विवाह भितरे मते देइतिबा प्रतिश्रुति सेइटा करथिला पानी रकार केवल तमरी मुह को चाहे मातृत्व लाभ करिवार समस्त क्षमता मो पाखरे थाई मध्य एई पिला मानको मुह को चाहे आज पर्यंत मो बंध्या हेई रही विवाह परठु आज पर्यंत केबे भी मो स्वामी सुख खोजिबे हेले सत कहूछि मो शंका सिंदूर जदि किछि हे जाय ना ताले मो बंची पारिबे जमुना तमे कांदुछ तुम आखिर लुह देखले कौन मु सही पारि देखो मो आखिर लुह गुड़ाक केमिति सुखी गलाड़ी एटी समस्त अधिकार साब्यस्त करिबारे अंध ए स्वार्थपर दुनिया रे कहा प्रति कहार दरद नाही केवल ए आखिर जन्म कांदिबा पाई रही गला नाई आउ की फेरीबो लिखि गला दीप आउ की जरीबो रही गला नाई आउ की फेरीबो लिखि गला दीप भजन नहीं डोरी আখির জনম কান্দিবা পাই আখির জনম